Di suatu hari, sekumpulan anak SMA terdiri dari Magda, Isabel, Rona, dan Fani yang bisa dibilang ya mereka itu setongkrongan lah. Jadi sering main bareng, serta sering kemana-mana bareng. Sekarang mereka sedang berjalan menuju rumah Magda sambil bercakap-cakap. Eh, tahu nggak eyangnya Magda ternyata Kanjeng Raden Tumenggung di keraton loh. Kajeng Raden Tumenggu itu apa? Kanjeng Raden Tumenggu itu gelar yang diberikan kepada abdi dalam berperangkat bupati di lingkungan Keraton Yogyakarta. Karena bisa jelasin itu, dia habis belajar tentang ini. Hahaha. Jadi, kalau kita hanya rakyat biasa, Eyang Yamakda itu mempunyai kedudukan di keraton sebagai Kanjeng Raden Tumenggung. Biasanya selain berpangkat bupati, tokoh ini diyakini mampu berkarya dan melestarikan budaya serta menjaga keberagaman. Betul itu. Dan Kanjeng Raden Tumenggu itu tingkatan kedua dari kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang paling tinggi itu Kanjeng Pangeran Haryo, lalu ada Kanjeng Raden Tumenggu, lalu ada Raden Wedana, dan yang terakhir paling bawah ada Raden Ngabening. Wah, aku jadi tahu apa itu Kanjeng Raden Tumenggu dan beberapa kedudukan di atas dan di bawahnya. Kalau Fani, kamu jadi apa? Kalau aku sih ya darah biru lah. Biru erem tapi alias habis dijilat setan. Idih, ada-ada aja kamu. Berarti kita harus ngomong pakai bahasa krama ya ke Eyangnya Magda. Tapi kalau belum bisa, mending bahasa Indo aja nggak sih? Daripada salah ya kan? Betul, betul, betul. Mbah Magda yang sudah rapi dengan baju kebangsaannya menyapa mereka dari pintu karena sudah melihat mereka dari kejauhan. Halo, Nduk. Niki sinten Magda? Rencang-rencang kau loh, Mbak. Wo, konco-koncomu to. Iki do iso basa Jawa ora iki? Halo Mbah, kawula ora lancar bahasa Jawi. Weh, itu salah. Yen ora kuwi dinggo nek karo kanca, nek karo sik luwih tuwa mboten. Wah, nek Rona iso basa Jawa po? Kawula saged, Mbah, amargi asli Jogja. Simbah badhe menopo. Wo, aku ki arep neng kraton. Tapi isih engko iki isih kawanen. Hambok kancane digaweke wedang to, Nduk? Aku isuk jikuk dhewe Mbah, mboten sah repot-repot, aku yo ora doyan jahe. Weh, mulute nggak oleh ngomong kok ngono. Duh, ngapunten nggih, Mbak. Niki rencang-rencang kula nembe belajar bahasa Jawa. Nggih, Mbak, sendika dawuh kawula damelaken teh mawon. Walah, ya ngono ya oleh. Ya wis ya Magda, kanca-kanca, Simbah mangkat dhisik. Dan simbahnya Magda pun berangkat ke keraton untuk melaksanakan tugasnya di keraton. Kalian ngapain sih marahin aku melulu? Lah kamu ngawur kok pakai bahasa Jawa kasar ke simbahnya Magda. Lah iya, tadi kan Yorona ada bilang, kalau misal nggak bisa pakai bahasa Jawa ya pakai bahasa Indonesia wae. Hayo bener. Daripada kayak gini malah nggak bagus didengar terus kan jadi nggak enak sama simbahnya Magda tuh. Ya udah, maaf. Orang kan tadi aku cuma coba-coba doang. Yo intinya tuh kami cuma ngingetin aja kok kalau misal di sini tuh ada unggah-ungguh bahasa yang Rona maksud tuh kayak gitu kan. Jadi kita harus bisa berbahasa sama orang yang tepat dan dengan bahasa yang tepat. Gitu loh teman-teman. Itu dipakai beneran ya kalau bisa jangan coba-coba jatuhnya malah nggak sopan unggah-ungguh bahasanya. Nah, betul tuh betul.
Dan mereka pun meminum bersama, bercanda, ngobrol, bersharing, sampai pada akhirnya Isabel mau menyampaikan suatu acaranya yang pada awalnya disembunyikan ke Magda, Rona, dan Fanny. Tapi pada akhirnya Isabel pun hari ini akan mengumumkan tersebut. Kira-kira apa ya caranya? Kita simak lebih lanjut. Aku dapat beasiswa di jurusan bahasa Jerman, guys, dan di negara Jerman. Puji Tuhan. Tapi aku nggak tahu gimana nanti. Soalnya ini tuh campur dari lulusan sekolah lain yang berbasis internasional gitu. Jadi aku kayak ragu gitu. Gila sih, malah bagus dong bisa ketemu teman-teman di negara lain itu. Tapi takut culture shock gitu kan nggak tahu adatnya mereka seperti apa atau ada apa gitu kesehariannya gitu. Ih, gak apa-apa tau Bel, santai aja. Pasti awal-awal emang kaget. Tapi nanti lama-kelamaan biasa kok, santai-santai aja slow. Dan beberapa bulan kemudian Isabel pun berangkat ke Jerman. Di sana Isabel mempunyai teman-teman baru yang bernama Umami, Valencia, dan Lena. Ich bin heute früh aufgewacht. Ich denke, ich möchte durch TikTok scrollen. 15 Minuten später. Hey Isabel, wis dunia nusen? Ich bin so fertig mit Duschen und will jetzt das Frühstück vorbereiten. Ich gehe auch duschen. Isabel eilt in Badezimmer und Frühstück dan zusammen mit Umami. Kurz darauf kommen Lena und Valencia aus zum Frühstück. Ich habe schon gedacht, lass uns erstmal Frühstück. Ich habe Bananenpfannkuchen für uns gemacht. Das ist köstlich. Mein Lieblingsessen. Ja, das Essen von Umami ist immer total. Glaub ich nicht. Meistens ist hier isn't so salzig. Mensch, Lena, sei nicht so. Probier doch erst. Nein, du musst es ja nicht essen. Okay, ich probier mal. Sorry, dass ich das vorhin gesagt habe. Alles klar. Schließlich beenden Sie das Frühstück. Du Isabel, ich habe gestern auf TikTok-Videos von Jathilan, Reok und Kecha gesehen. Web du etwas darüber? Ja, das sind traditionelle Tänze aus Indonesien, die heute immer noch aufgeführt werden. Weißt du, von welchen Inseln die Tanze kommen? Ja, Jatilan und Reok sind aus Java, der Kecak aus. Wow, das ist toll. Abgesehen vom Tanzen, was gibt es dort noch für Traditionen? Es gibt dort viele verschiedene Arten von Traditionen, zum Beispiel das Mitoni-Ritual in Java. Da wird eine Frau, die seit 7 Monaten schwanger ist, mit Wasser übergossen. In Bali werden die Toten verbrannt und ihre Asche ins Meer gestreut. In Yogyakarta auf Java gibt es eine Zeremonie des Sultanspalast, die Sekaten-Zeremonie. Wow, this is wirklich interessant.
Das will ich unbedingt sehen. Ich möchte Indonesian als wirklich besuchen. So, ich will jetzt meine Arbeit für die Uni weiterschreiben und nachher gehe ich zum Sport. Ich gehe erstmal in mein Zimmer. Okay, ich gehe mal zu meiner Freundin Lena bis später. Viel Spaß. Lena und wollen erstmal unsere Klamotten waschen bis nachher. Sie setzen ihre jeweiligen Aktivitäten fort. Dan pada akhirnya setelah mendapat kabar libur yang cukup lama, Isabel pun memutuskan untuk balik ke Indonesia karena ia sudah 2 tahun di Jerman dan kangen teman-temannya, juga yang pasti kangen keluarganya. Terima kasih semua sudah mendengarkan.